Ranking Pipilino games. Let's see, Ikaw let's na see. naman? Ang tamo. Pati ba naman yung Pilipino mo? Pipilino? Ano bansa ito? Pipilins? Pipilinas? Kaya sabi mo Pipilino? Ayan. Chinese garter. Chinese Garner. Chinese garner. Chinese garner. Wah! Umagang-umaga, Mario. Ang layo naman yan. Jackie Chan, number Paborito kong 5. laro yan. Tagu-taguan. Tung 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 sahur. Tung-tung-tung sahu. Tung-tung-tung-tung-tung sahu. Anong tung-tung-tung-tung-tung sahur, Mario? Ang layo yan. Tung-tung-tung sahu. Hey. Aga-aga. Tung-tung-tung sahur na naman. Number 2. Yan. Alam kong laro yan. Sungka. Sangoku. Sangoku. Ano yan? Dragon Ball? Ginawa mo pa yung Dragon Ball yan? Mario naman. Ano? Sangoku. Number 10. Ito. Dr. Quack Quack. Dr. Queen. Dr. Quick. Dr. Quick. Anong Dr. Quick? Ang layo naman yan, Mario. Layo. Number 6. Alam ko yan, laro nila yan. Laro ni na Jammers yan. Sabong sa kaka. Shablong Kaka. Saplong kaka. Anong saplong kaka? Ang layo. Saplong kaka. Saksak hindi naman ballpen dyan, Mario. Umaga-umaga. Saplong kaka. Number 9. Dito Very lang nalaro good. yan. Yung bata ako. Text yan. Text. Let me text. Yun. Tumama din. Let me text. Pwede rin. Pero tumama din sa lakas. Nice one. Ganyan dapat. Dapat tinatamaan mo yung ano, pasablay-sablay. Pero tama na yun sa text ah. Very good. Number 8. Literal na laro yan ah. Tumbang preso. Tung 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 press. Tong press. Tong press. Ano yan? Nagtalago-taguan na naman yung presidente. Ang galing, Mario. Ang galing mo. Tong press pa nga. Very nice. Luksong baka yan. Alam ko yan. Paboritong laro namin yan. Luksong baka. Laksong Kaka. Laksong baka. Dinamay mo pa si Ping Lakson. Pagkapin mo, dinamay pa si Ping Lakson. Dinamay pa si Ping Lakson. Laksong Kaka. Sige na to. Hindi ako mahubunsay kagabi. Number 3 and number 1 is Pico! Bingo. Bingo! Bingo! Anong bingo, Mario? Piko yan! Anong bingo? Ay, naku, Mario, umagang-umaga!